Good morning everyone. Guys, sayo kaayo sa bunta guys. Naglakaw-lakaw sa karsada guys. Oh. Mauni guys sa mong karsada. Agianan. Sayo kaayo ko guys. Naglakaw-lakaw diri sa karsada. Exercise sayo sa buntag. Kita ninyo guys. Sayo pa jud kaayo ang panahon, ang langit na naggabon-gabon pa gyud diri sa amo guys. Ang mga kabunturan guys naa pa jud yamog. Kay sayo pa man kaayo, nag-aura-aura nga naman para mag-exercise. Mauni mato ko sa Ilaya guys. Mauni amo ang agianan. For today's video guys, thank you for watching. Happy Thursday kanatong tanan.